isang kasunduan. Totoo na Uy! Uy! kung si Manuga. Oh my gosh, So, hello guys. We gonna play saan ni siya? Oh, kayo hala. Saba kayo ang tingog my gosh, so, we gonna play ambot lang. Sa kanina dula una. Sa kanina siya nadula. I'm really bad in this. What was this? Oh my gosh. Like, my gosh guys, kaluding. Nagdula ba si Pahak Girl ani guys? Tato si Pahak Girl ba? Nagdula siya ani. Unya nakita doon ako ginanpod ko. Yung tawag gani aglook kay siya scary kay siya mem. Agay, sakit kayo agay ma'am. Agay mem. Meme, dili di ko ginag-inana meme. Agay meme. Sa katagtaas kay yan daw. Patrocinal Zelda Mika Patrocinal Charla. Bako lang to. Agay yatay na hulog ko sige. Babaon de kay kabayot ha. Dili dyan ako kapasayloan. Ay! Char. Wow. Kinsay nagpasaylo. Charla. Kinsay nagpasaylo guys. So lisod-lisod dyan siya OP. Like, oh my gosh. Like, total, igat man ko. So, kalangan ta mag-from para dili mangurog. Ang atong, usaman, kamot, sakto bayot, kamot, dili mangurog. Agay, maulog ko ha. Tama dyan dito si Pax Girl na grabe kay kalisod. Like, lisod dyan kay siya bayot. Like, I'm not pretty, like, chat! Joke lang, guys. Like, oh my gosh, I'm back. Oh my gosh. I'm back. Ay! Lang. Ay! Ay! Bayot, nakapasar dyan. Char lang. Ama ka nakapasar sa mat. Char lang. Matra man na bayat. Joke lang. So, wait lang. Sa katagtaas. Sige kag, wait lang. Hilom na. So, char. Okay. So, oh my gosh, like, oh my gosh, like, I'm back a bitch, like, oh my gosh, like, guys, like, nagkwanda ko, wait lang, joke lang, char, di na ko isa basin yung nagkwan ko, okay, wait lang, agay bayot, wait lang, makapasar, wala, dili, jagi ko kabalo ato na OB, ay, isod-lisod siya na OB, no, like, oh my gosh, like, oh my gosh, makapasara lagi na ako, dili lagi ko makapasara ni Naupi di lagi ko makapasara ni Naupi kay labay lagi na ko ni Naupi, wala naman ipula sa Naupi, oy, labay na ko ni di ko kabalo ni Farcour, mapatay-patay man ko na bayot, makalang, my gosh, guys, sige, sakat bayot, like, what's your name, like, sakat yung kabayot, sakat ka, nakikarapatan, why karapatan, like, wala sila karapatan, bullshit lagi na inani, ay, hala, pwede naman dari ko niyambak na, char, para hulog dan ka, char lang, chata borikat ka charlang dod simba ko ay quit lang nasamukan na ko bayot bantay lag mahulog lang kay lapak na ko sa ulo sa iring kar wait lang ambak lang oh my gosh charlang like oh my gosh like uy mahulog ko kay labay dyan ako ning kondari, oh my gosh. Agay, oh my gosh. Like, lugodoy, musakat na ang club 4. Char lang. Masa man ni bayi? Like, bayi ka. Bayi. My gosh, di lang tak kumulugan ng kuwan walhap. Char lang, walhap. Char lang. Wait lang. Kawalap ko ba yun? Pero di ko.
na wala ko nakawalhap. Char lang. Kasi pag walhap ni mo bayot na naong pagani kag baboy magwalhap na ka. Char! Like magwalhap na ka. Basta hapit na kumahumanday like not treated like magturan tagtas like sa ganini 1 oras like hala alas 7 sa gabi Woo! Char lang. Alam sa ni oras alas 4. Ay. Wala, alas 4 na dito. Alas 4. Minda! O na like, dyan ako bayot. Basta, alas 4 basta, mamata ko alas 4 kay, para makadali ko og post. Haladay, naong pakaday, marakag elig. Char. Wait lang guys, like, oh my gosh. Like, daliin natin na. Oh my gosh, like, mauman akong content, wala na din bayot. Creator ko, kailangan ko na akong karapatan. Char. Agay, nahulog akong 20, wait na. So, board man ko ni nadula, oy. Like, board kayo, char lang. Dili siya board, tiginan mo kong lantaw ito ni Pahak Girl. So, nara dyan. Nahulog ko! Oh my gosh, like bayot. Dili ka magdagan og istorya ka. Kung masarya ka, nakabalodang ka na, maulog na lang ka. Natin kapag lima, you know. Atong kapag 5, sampot sa irang. Char lang. Hala, naulog na pot ka bullshit. Lagi na inani na yawaan. Lagi ko inani na sambako lang. Na, saan ni? Like, open desk, open daw na to. Ala, dili ma-open niya. Wala, lagi nang inana ba? Dili ka open na. Simbagay ito eh. Laigo na lang. Char lang. Ambak taas. Ambak sa taas bayot. Agay, naulog ko. Napakog na nung ko. Sunod lagi adlaw, mapakog na lang ko na. Labay lagi na ko kaning parkour ni kasi naghimo ani. Char lang. Sada man yapon siya pero kakaulog lang ko kakalagot ko. Murag kadagon-daogon ako ni Roblox. Puyo Roblox sa puyo Roblox. Kay na kon dauton kanimo na. Na sa man ka Roblox, i-report na ko ka. Char lang ko kala. Joke lang. So my favorite ang favorite yun nakadula kay akong favorite na dula kay Roblox. Unya sunod Granny, katong tang Granny na dili katong Granny na si Granny 1, like katong itong Granny na inudil, like katong dili Granny 1, katong itong Granny na mangkugod na cheese, katong itong yang biskuit, katong cheese baw, katong favorite day, like katong pink kauna, katong kilaon, like oh my gosh, like dili lagi pretty ay na mantay lang ka adza lagi ka na karunit na ambak chef ambak ay wala ambak ja inodel ambak na pod kabayot ambak na pod ka na so very easy. Oh my gosh, guys. Like ha? Walay pang lasa? Okay, ilam na. Char lang. Unya na lang sa pawit lang. Unya na sa manghugas. Okay. Yan na pa ko'y kakuan ba? Controcator. Char. Hala, lagi ni siya bayot. Ay, dili siya na parkour. Bakit kakaulog ka? Muna. Hala, nasa ni si auntie? Like, gapa lagi kay ni siya. Ay. Chala. Kinsay pink dawre kay murag siya kadula na kuwan katong Peppa Pig na kadulag Roblox. Favorite na kong Peppa Pig kalantaw jud ko bayot soon. Chala. Magsunsun kay pakug na ko kabayot. Hala na unsa man ni. Chala. Hala ka nahulog. Chala. Inanapod ko ganina guys. Nahulog pod ko ganina. So, dili ka mo katawa bayot. Inodel kag shop na ko kadira karon. So, unsa man ni nahulog ka.
No, wala pa ko nang ilabot ni mo ba yung tabas na magulog ko karon na. Ilapak-lapak lang yan ko. Ha. So, enter. Kina enter my some banger siya. Banger. Ilang bayot. Baka na, walay nada. Bayot, walay nada. So, guys, please like and subscribe kay nagwan ako dahil nawala na ko wifi ako lang. So please like and subscribe and that's all in the next video. Bye guys. Ay wala pa. I'll see you in the next video. Bye guys. Ay wala pa bayot. Bye guys.